Dan pada akhirnya, At the end, seiring meluasnya dosa, dosa itu tampak semakin tidak berdosa. as sin become general, it appeared less and less sin. Pada waktu kita melakukan dosa pertama kali, Now when we sin for the first time, sepertinya itu keji. at that time we feel so dirty, Seperti dikatakan oleh Roh Kudus. just like sin. That's what it says. Lama-lama tidak menjadi anak dosa lagi. After a while, that sin becomes too common. Walaupun dia sedih dan dia menyesal, But even if he has regret, Allah itu pengasih. but then of course he is. Kalau tidak ada lagi keributan melalui carpenter ini, artinya waktunya kita masuk dalam batra. Meaning, if you don't hear the sound anymore, it's time to go in passion. Dia siapkan supaya mau diselamatkan. He created a vessel to save humankind Karena kasih. because he has love. Lalu pertunjukan yang terakhir. And of course, from the exhibition, Dan pertunjukan yang pertama, and the first exhibition is tidak mungkin batra yang dibangun di atas bukit tidak bisa seluruh daerah melihatnya. and this ark that was built on top of a hill, it's impossible, no one will see it. Jadi jangan pernah katakan, oh saya tidak pernah lihat itu dibangun. So nobody can really say, I didn't see it. Oh saya tidak pernah mendengarkan pekabaran itu. And you better not say, I Oh never saya heard nggak such tahu thing. loh itu. Oh itu salah. I did not know that it was wrong. Pada akhirnya mereka melihat sepasang dan 7 pasang beriringan masuk ke dalam batra. They can see all the animals, one by one, starting to go inside the ark. Yang di luar nalar manusia. And yet outside there's human. Yang jadi mankind. masalah mereka adalah mereka hanya menonton. The problem is all they do is watching. Remember Noah's carpenter. Ingat Noah, tukang kayu. Next one. Remember Lot's wife. Ingat istri daripada Lot. Ternyata cerita ini mau menuju ke akhir. But towards the end, Dia menyembah 2 Tuhan. she was being torn between 2 gods. Bila mana ada undangan kepada saudara dan saya, If there's some invitation to you and I, kepada siapa Anda mau menyembah? who will you serve? Setiap kita punya masalah. Every one of us has issues. Jangan pernah membawa masa lalu itu masih terrantai dalam pikiran kita di masa saat ini. Don't let that darkness chain us in our heart. Seringkali masa lalu kita menghambat kita datang kepada Tuhan. Unfortunately, our past sometimes hinder us from going to the Lord. Atau orang itu sudah melepaskan rantai masa lalunya. That person already left the past. Kita penonton masih And terikat. unfortunately, we're as the viewer, we still hanging on to that chain. Pay attention to this. Yang sedih bukan pada saat dia berlari atau jatuh, Now, the sad part is not when she was running or not when she fell, tapi pada waktu kita melihat ada garis akhir, but at the time when we saw the final line, kita tidak masuk ke dalam surga. we did not go into heaven. Suami-suami, Husbands, remember, ingat, jangan tinggalkan istrimu dan anak-anakmu. Pegang tangan mereka. don't forget your wife, kids. Istri, Wives, remember, Ingat. bila mana Anda sebagai kepala rumah tangga, when you as the head of household, pegang tangan suamimu dan pegang tangan anak-anakmu. hold the hands of your husband and Selamatkan your mereka. kids. Save them. Bapak-bapak tua-tua jemaat, The elders of this church, remember, ingat, pegang tangan anggotamu hold your members' dan hands. selamatkan mereka. Save them. Karena kita sedang menuju ke garis akhir. Because we're going towards Sudah the sedikit final lagi line. kita akan menang. It's only a little bit Jangan more sampai before we kita win. tersandung Don't fall hanya down gara-gara hal-hal yang kecil. just because of small things. When God smiles upon our effort, Di saat Tuhan tersenyum kepada kita punya usaha-usaha, rupanya Tuhan ini tersenyum melihat usaha kita yang kecil. know that our efforts, it doesn't matter how small, He's smiling upon us. Tuhan melihat hati masing-masing But kita. God sees each one of our hearts. Never give up. Jangan menyerah. Sedikit lagi kita sudah selesai di garis finish. In a little bit, we are reaching our final line. Remember, Ingat, God bless you. Amin.